आपण माने संघरे जड़ित रहउछंती आगो को दीर्घ दिन धरी संघरे जड़ित रहिबे चिरदिन पई रहिबे सबुदिन पई रहिबे काहे संघरे जे थरे जड़ित होउछंती जे थरे योगदान करछंती ए संघ सेमानकर हे जाउछि जेमि आपनर जो घर परिवार अछि आपण घर परिवार सबुदिन पई ना नै सबुदिन पई सेमि ए संघ भी सबुदिन पई मन रखंतु एटा टेम्पोरारी भाबे आजि काली पई 4 दिन पई नुहो एटा सबुदिन पई जो पर्यंत सूर्य चंद्र रही से पर्यंत संघ रहिबो से पर्यंत आपण माने एथिरे जड़ित रहिबे जेतु सबुदिन पई दीर्घदिन पई गोटे संस्था सहित आपण माने जड़ित हेबे तो से संस्थार लक्ष्य कोन से संस्था कोन करबा उद्देश्य गठित होईछि एटा जानिबा निहात आवश्यक जानि नहीं आपण को आग्रह आसीबो आपण को इंटरेस्ट आसीबो आपण को जड़ित होबा पई काम करिया पई भल लागिबो देखो मु सीधा कथा कहूछि हमर मुख्य उद्देश्य हैला धर्म संस्कार एटाकू समाज रे प्रचार प्रसार को बढ़ेबा समाज रे धर्मर संस्थापना हो धर्मर प्रचार प्रसार अधिक रु अधिक हो कारण धर्म संस्कृति जेते अधिक प्रचार प्रसार हबो समाज रे सेते शांति रहइबो आमे सुरक्षित रहिबा हमर जो पीढ़ी रहउछन आगामी पीढ़ी हमर पिला मानकु सेते भलो संस्कार मिलिबो जोटा कि हमर समाज रे कल्याण हो तेनु आमे ए संघ गठन करिछु हमर धर्म संस्कृति प्रचार प्रसार केमति करबा ना प्रश्न उठुछि एबे कि धर्म संस्कृति प्रचार प्रसार करिवार आवश्यकता कोन पड़िगला देखो तो हमर चारिटा जुग अछि आपण मान जानि थिबे किए कहि पारिबो चारि जुगर ना कोन किए कहि पारिबो चारि जुगर ना कोन ए मां को कहि आपण को तो चारि जुगर ना कोन चारि जुगर ना कोंतु जानि नै चारि जुगर ना माइक नै तो कोंतु आपण कहिबे हां बसी बसी कोंतु चारि जुगर ना सत्य त्रेतया द्वापर धन्यवाद तो मन रखंतु जेतु हमर जो सनातन धर्म अछि संस्कृति रहिति से धर्म संस्कृति रो किछि जिनिस समस्त को जानिबा नितांत आवश्यक तो हमर सनातन धर्म अनुसार हम जो देखिबा हमर चारिटा जुग रहिछि कोन सत्य त्रेतया द्वापर आ वर्तमान जो चलीछि कली जुग प्राय लोक मानकर गोटे धारणा रहिछि ए चारि जुग जदि हम देखिबा चारि जुगरु समस्त कोन कहउछन्ति कली जुगरे पाप बहुत बढ़ी चली अधर्म अत्याचार अनीति दुर्नीति दुराचार बढ़ी चली नहीं कि समस्त प्राय से भावती मुझे से भावेनि मो हिसाब रे प्रत्येक जुगरे पाप समान परिमाण अच्छी सत्य जुगरे जी पाप थिला त्रेतयार सेतिकी द्वापर सेतिकी कली जुगरे भी सेतिकी अच्छी किछि बढ़ुनी मु आपन को प्रमाणित करी देखि वर्तमान मु प्रमाणित करिया जाउछि जे सब जुगरे पाप समान अच्छी देखंतु कोन कर आमे जदी मु प्रमाणित करछु जेहेतु प्रमाण प्रमाण करा जाउछि स्कूल रे आपण जे जे पाठ पढ़थिबे जानछन्ती प्रमाणित जे कोन जिंस को प्रमाण करिया पड़छि खाली कहिदेला होबनी मु प्रमाण करबी जे प्रत्येक जुगरे पाप समान रहछि खाली सत्य जुगरे धर्म बहुत अधिक थिला जो कि त्रेतरा टिके कम होय गला द्वापर आउ टिके कम होय गला कली जुगरे धर्मर परिमाण बहुत कम होय गला तेनु हमहु लागुछि पाप बढ़ी गला बुझि पारले पापर परिमाण सब जुग रहिछि नहीं तो देखंतु सत्य जुगरे हिरण्य नामक राक्षस थिला कि नहीं हिरण्य हिरण्याक्ष सत्य जुगर से माने राक्षस सत्य जुगरे भी पापी थिले राक्षस थिले पाप कर्म चलीथिला त्रेतया जुगरे रावण थिला कि नहीं कुंभकर्ण थिला कि नहीं त्रेतया जुगरे भी राक्षस थिले पापी माने थिले द्वापर जुगरे हमर कंस थिला कि नहीं द्वापर जुगरे से भी तो पुणी पापी थिला राक्षस थिला तामाने सबु जुगरे राक्षस अछंती पापी माने अछंती सबु जुगरे पाप रहिछि किंतु फरक कोन कि सत्य जुगरे धर्मर परिमाण एते अधिक थिला जे पाप दृष्टिगोचर हो नथुला सेटा तृतीय जुगरे धर्म आउटी कम होय गला द्वापर आउरी कम होय गला कम होय गला तेनु हमको पापटा अधिक भली लागुछि आमे माने जदी चाहिबा जदी धर्मर प्रचार प्रसार अधिक रो अधिक करिबा धर्मर संस्थापना अधिक रो अधिक करिबा पाप जति गछि ताडो अधिक धर्म जदी आमे संस्थापना करिबा ताहेले हमको हमरो पुणी सत्य जुगर अनुभव हबो कि नाही निश्चित भाव हम सेटा आम संघर लक्ष्य जे आमे धर्मर केमती अधिक मात्रा बढ़ेबा आज समाज रे धर्म संस्कृति को अधिक रो अधिक मात्रा केमती समाज रे बढ़ेबा धर्म को एते अधिक बढ़े देबा जे ता तुलना रे जो पाप रहिछि सेटा छोट हो जाउ तेनु हमर संघर उद्देश्य एले आमे धर्म संस्कृति बढ़ेबा केमती कार सहायता रे बढ़ेबा जो मान के धर्म संस्कृति रक्षक से मानकर सहायता नहीं बढ़ेगा चोर मान को धरिया कार सहायता निया जाए पुलिस सहायता निया जाए पुलिस जिते अधिक अधिक पुलिस आम रखा से अधिक अधिक चोर को धरी हम
ସେମିତି ଆମେ ଯଦି ଅଧିକରୁ ଅଧିକ ଧର୍ମ ସଂସ୍କୃତି ବଢିବାକୁ ଚାହିଁବା ତାହେଲେ ଧର୍ମ ଆଉ ସଂସ୍କୃତିକୁ ଯୋଉ ରକ୍ଷା କରୁଛନ୍ତି ଯୋଉ କର୍ମୀ ମାନେ ତାଙ୍କର ସଂଖ୍ୟା ସମାଜରେ ବଢେଇବାକୁ ପଡିବ। ନାଇଁ ସିଧା କଥା, ଆପଣ ମାନଙ୍କର ସଂଖ୍ୟା ସମାଜରେ ବଢେଇବାକୁ ପଡିବ, ଆପଣ ମାନଙ୍କୁ ଶକ୍ତିଶାଳୀ କରିବାକୁ ପଡିବ, ଆପଣ ମାନଙ୍କୁ ମଜବୁତ କରିବାକୁ ପଡିବ, ଆପଣ ମାନଙ୍କୁ ସୁଦୃଢ କରିବାକୁ ପଡିବ, ଆପଣ ମାନଙ୍କୁ ବିଭିନ୍ନ ଦିଗରୁ ସବୁ ଦିଗରୁ ସହାୟତା ଯୋଗାଇ ଦେବାକୁ ପଡିବ। ଯଦି ଆପଣ ମାନଙ୍କୁ ବିଭିନ୍ନ ଦିଗରୁ ସହାୟତା ମିଳିବ, ଆପଣ ମାନଙ୍କୁ ସୁବିଧା ସୁଯୋଗ ମିଳିବ, ଆପଣ ମାନେ ଯଦି ସୁଖରେ ରହିବେ ଶାନ୍ତିରେ ରହିବେ ତାହେଲେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବେ ଆପଣ ଅଧିକରୁ ଅଧିକ ସମୟ ଏ ଧର୍ମ ପାଇଁ ଦେଇପାରିବେ, ଏ ଭଜନ କୀର୍ତ୍ତନ ପାଇଁ ଦେଇପାରିବେ, ଏ ସଂସ୍କୃତିର ଉତ୍ଥାନ ପାଇଁ ଦେଇପାରିବେ। ଠିକ କି ନାହିଁ? ତେଣୁ ଏ ସଂଘ ଗଠନ କରାଯାଇଛି ଯେ ଯିଏ ବି ଯେଉଁ କର୍ମୀ ଧର୍ମ ସଂସ୍କୃତି ସହିତ ଜଡ଼ିତ, ଯେଉଁମାନେ ଭଜନ କୀର୍ତ୍ତନ ସଂକୀର୍ତ୍ତନ କରୁଛନ୍ତି, ଯେଉଁମାନେ ପୂଜା ପାଠ କରୁଛନ୍ତି, ଯେଉଁମାନେ ଧର୍ମ ସଂସ୍କୃତିର ରକ୍ଷା କରୁଛନ୍ତି, ସେ କର୍ମୀ ମାନଙ୍କୁ ଆମେ କେମିତି ମଜବୁତ କରିବା, ସେ କର୍ମୀ ମାନଙ୍କୁ ଆମେ କେମିତି ସକ୍ଷମ କରିବା, ସୁଦୃଢ କରିବା, ବଳଶାଳୀ କରିବା, ଶକ୍ତିଶାଳୀ କରିବା, ସେଇଟା ହେଲା ଆମ ସଂଘର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ। ତେଣୁ ଏ ସଂଘ ଗଠନ ହେଇଛି। ତ ଆପଣ ମାନଙ୍କୁ ଏଥିପାଇଁ ଜଡ଼ିତ କରାଯାଉଛି ଯେ ଆପଣ ମାନେ ଜଡ଼ିତ ହେବା ପରେ ଆମ ପାଖରେ ପୁରା ଲିଷ୍ଟ ଆସିବ, କୋଉ ପଞ୍ଚାୟତରୁ କୋଉ ଗାଁରୁ କେତେ ଜଣ ଜଡ଼ିତ ଅଛନ୍ତି, କେତେ ସଂଖ୍ୟାରେ ଅଛନ୍ତି, ସେଇ ହିସାବରେ ଆମେ ମାନେ ସେ ରିପୋର୍ଟ ସରକାରଙ୍କ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚେଇ ପାରିବୁ। ସରକାର ପାଖରେ ଯେତେବେଳେ ପୁରା ଓଡ଼ିଶାର ରିପୋର୍ଟ ପହଞ୍ଚିବ, ତେଣୁ ସରକାର କିଛି ଯୋଜନା କରିବାରେ ସକ୍ଷମ ହେବେ, କିଛି ଯୋଜନା କରିବେ, କିଛି ସ୍କିମ୍ସ କରିବେ, ଯାହାଫଳରେ ଆପଣମାନେ ଲାଭବାନ ହେବେ। ଆଉ ଏଇଟା ମନେ ରଖନ୍ତୁ, ବିଭିନ୍ନ ରାଜ୍ୟରେ ଆମେ ତ ଭାରତର ବିଭିନ୍ନ ରାଜ୍ୟ ଭ୍ରମଣ କରିଛୁ, ଆନ୍ଧ୍ରାଠୁ ନେଇ ପଶ୍ଚିମବଙ୍ଗ, ବିହାର, ମହାରାଷ୍ଟ୍ର ସବୁ ରାଜ୍ୟ ଆମେ ଯାଇଛୁ, ଭ୍ରମଣ କରିଛୁ। ମୋ ସହିତ ଆମର ମମତା ମ୍ୟାଡ଼ାମ ମଧ୍ୟ ଯାଇଛନ୍ତି, ଝାଡ଼ଖଣ୍ଡ ଯାଇଥିଲେ, ବିହାର ଯାଇଥିଲେ ବିଗତ ଦିନରେ। ସବୁ ରାଜ୍ୟ ଆମେ ଭାରତର ଭ୍ରମଣ କରିଛୁ, କରି ଦେଖିଛୁ ସେଠାକାର ଧାର୍ମିକ ସାଂସ୍କୃତିକ କର୍ମୀମାନଙ୍କୁ ସେଠାକାର ସରକାର ମାନେ ଅନେକ ପ୍ରକାର ସୁବିଧା ସୁଯୋଗ ଦଉଛନ୍ତି, ଯୋଉଟାକି ଓଡ଼ିଶାରେ ନାହିଁ, ଓଡ଼ିଶାରେ ଦେଖିବାକୁ ମିଳୁନି। ତେଣୁ ଆମେ ଓଡ଼ିଶା ସରକାରଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ବର୍ତ୍ତମାନ ଅନୁରୋଧ କରିଛୁ ଯେ ଯେଉଁଭଳି ଭାବେ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ରାଜ୍ୟର ଆମର କର୍ମୀମାନେ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ସୁବିଧା ସୁଯୋଗ ପାଉଛନ୍ତି, ଆମର ଏଠାକାର କର୍ମୀମାନଙ୍କର ମଧ୍ୟ ଅଧିକାର ରହିଛି, ସେମାନେ ପାଇବାର ହକ୍ ଅଛନ୍ତି, ହକ୍ ରହିଛି, ତେଣୁ ସେମାନେ ପାଇବେ। ଏଇଭଳି ଭାବେ ଆମେ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଦାବି ସରକାରଙ୍କ ପାଖରେ ରଖିଛୁ। କ'ଣ କ'ଣ ଦାବି ରଖିଛୁ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ସଂକ୍ଷିପ୍ତ ଭାବରେ 2-3ଟା ଦାବି କହିବି। ଦାବି ତ ଅନେକ ରଖାହେଇଛି। ଗୋଟେ ଦେଖନ୍ତୁ, ଆମେ ପଶ୍ଚିମବଙ୍ଗ ଯାଇଥିଲୁ କଲିକତା, ଯୋଉଠିକି ଦୁର୍ଗା ପୂଜା ମଣ୍ଡଳୀ ରହିଛି ଗାଁ ଗାଁରେ। ଆପଣ ମାନେ ଏଠି ଯେମିତି ସଂକୀର୍ତ୍ତନ ମଣ୍ଡଳୀ ଅଛନ୍ତି ଗାଁ ଗାଁରେ, ସେଇଠି ଅଛି କ'ଣ ଦୁର୍ଗା ପୂଜା ମଣ୍ଡଳୀ। ଆପଣ ମାନେ କେମିତି ଅଷ୍ଟପ୍ରହରୀ କରନ୍ତି ପ୍ରତିବର୍ଷ ପ୍ରାୟ କାର୍ତ୍ତିକ ମାସରେ, ସେମାନେ ଆଶ୍ୱିନ ମାସରେ ଦୁର୍ଗା ପୂଜା ମଣ୍ଡଳୀ କ'ଣ କରନ୍ତି, ଦୁର୍ଗା ମେଢ଼ ବସାନ୍ତି, ଦୁର୍ଗା ମେଢ଼ ପ୍ରତି ଗାଁ ଗାଁ। ତ ସେମାନଙ୍କର ସରକାର, ସେଠାକାର ସରକାର ପ୍ରତି ଦୁର୍ଗା ପୂଜା ମଣ୍ଡଳୀକୁ ଏଇ ବର୍ଷର କଥା ମୁଁ ଯଦି କହିବି, ପ୍ରତି ଗାଁକୁ 85,000 ଟଙ୍କା ଦେଇଥିଲେ। ଆସନ୍ତା ବର୍ଷଠୁ 1,00,000 ଟଙ୍କା ଦେବାକୁ ଯାଉଛନ୍ତି ପ୍ରତି ଗାଁକୁ, ପ୍ରତି ମଣ୍ଡଳୀ କି 1,00,000 ଟଙ୍କା, ଯାହାଫଳରେ ସେମାନେ ଦୁର୍ଗା ପୂଜା କରିବେ। ସେଟା ସେ ରାଜ୍ୟ। ତ ଆମେ ରାଜ୍ୟର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀକୁ କ'ଣ ଦାବି କରିଛୁ, ଯଦି ସେ ରାଜ୍ୟ ସରକାର ଦୁର୍ଗା ମେଢ଼ କରିବା ପାଇଁ 1,00,000 ଟଙ୍କା ଦଉଛନ୍ତି ପ୍ରତି ଗାଁକୁ, ଆମର ଏଠି ପ୍ରତିବର୍ଷ କାର୍ତ୍ତିକ ମାସରେ ପ୍ରତି ଗାଁକୁ 1,00,000 ଟଙ୍କା ଦିଆଯାଉ ଅଷ୍ଟପ୍ରହରୀ କରିବା ପାଇଁ। ଏଇଟା ଆମର ଦାବି। और से सरकार जो 400 कोटी टंका सांक्शन करी 40,000 दुर्गा पूजा मंडली को 40,000 मेढ़ करने से राज्य में पैसा दे पारुछि, आम राज्य में से बजेट पास करा जाऊ। प्रति गाँ गाँव थिबा प्राय 40,000 संकीर्तन मंडली को 1,00,000 टंका, प्रत्येक 1,00,000 टंका दिया जाऊ। प्रति वर्ष से धूमधाम रे अष्टप्रहरी करेंगे, भागवत सप्ताह आयोजन करेंगे, नाम संकीर्तन महायज्ञ करेंगे। तो ये आम डिमांड है। निश्चित भाव आम विश्वास रही, आशा रही, भरोसा रही, यहाँ आम सरकार निश्चित भाव मानवे। कहीं आम सरकार विभिन्न कर्मी विभिन्न प्रकार योजना करुँचे, जे जहाँ दाबी कर प्रायतः सरकार मानुंट। यही दाबी के आम सुजोग पाऊन। बर्तमान आम संघ गोटे शक्तिशाली पावरफुल संघ आपण मान ठिया संघ तरफ दाबी होती। तो निश्चित भाव आम ये सब सुविधा सुजोग पाइबा जोटा पाऊन। आउ गोटे आम दाबी करूँ, आमर जी जो जाति हूँ, सी स्त्री हूँ कि पुरुष हूँ, ये समस्त होती कलिजुगर साधु सन्त ऋषि मुनि, एमानकर सुरक्षा नितांत आवश्यक समाज पाई। तेणु यहाँ सरकार दायित्व प्रत्येक कर्मी को मासिक कम से कम 5,000 टंकार सहायता दि जाऊ। प्रति मासरे कम से कम 5,000 टंकार सहायता दि जाऊ, जहाँफल से किछि ना किछि बेनिफिट पाइबे, निज परिवार को किछि ना किछि सहायता दे पारिबे। आ परिवार तरफ समय देवा
ସୁଯୋଗ ଦିଆଯିବ। ତେଣୁ ସେ କିଛି ସମୟ ଧର୍ମ କର୍ମ ପାଇଁ ଦେଇପାରିବେ ନିୟମିତ ରୂପେ। ସେଇ ହିସାବରେ ଆମେ ଦାବି କରିଛୁ। ଏଇ ଦାବି ବି ଯେତେ ଦୂର ସମ୍ଭବ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବେ ସରକାର ମାନିବେ। ଆଉ ଆମେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବେ ପ୍ରତ୍ୟେକ କର୍ମୀ ପ୍ରତି ମାସରେ କମ୍ ସେ କମ୍ 5,000 ଟଙ୍କାର ସହାୟତା ରାଶି ଆମେ ପାଇପାରିବା। ଏଇଟା ଆମର ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଆଶା ରହିଛି, ଭରସା ରହିଛି। ତାପରେ ଆମେ ଆଉ ଗୋଟେ ଦାବି କରୁଛୁ, ପ୍ରତି ଗାଁରେ ଗୋଟେ ଧାର୍ମିକ ସାଂସ୍କୃତିକ କୋଠ ଘର ନିର୍ମାଣ କରାଯାଉ। କୋଠ ଘର ଗୋଟେ ଏମିତି କୋଠ ଘର ଯୋଉ ଭିତରେ ଆମର ଧାର୍ମିକ ସାଂସ୍କୃତିକ କର୍ମୀ ମାନେ ଆପଣ ମାନେ ସେ କୋଠ ଘର ବ୍ୟବହାର କରିପାରିବେ। ସେ ଭିତରେ ପୁରା ପବ୍ଲିକ କୁ ଏଲାଉ କରାଯିବନି, ପ୍ରବେଶ ନିଷେଧ ରହିବ। କେବଳ ଧାର୍ମିକ ସାଂସ୍କୃତିକ କର୍ମୀ ମାନେ ସେ କୋଠ ଘରକୁ ବ୍ୟବହାର କରିପାରିବେ। କଣ ପାଇଁ ବ୍ୟବହାର କରିବେ? ଧର୍ମଶାସ୍ତ୍ର ପୁରାଣ ଶାସ୍ତ୍ର ପଢିବା ପାଇଁ, ଶୁଣିବା ପାଇଁ, ଆଲୋଚନା କରିବା ପାଇଁ ବ୍ୟବହାର କରିବେ। କଳା ସଂସ୍କୃତିର ବିକାଶ ପାଇଁ ସେଟାକୁ ବ୍ୟବହାର କରିବେ। ଆମର ବয়োଜ୍ୟେଷ୍ଠ ଆମର ଭାଇମାନେ ଯେମିତି ଯେ ଖୋଳ ତାଳ ଗାୟକ ଅଛନ୍ତି, ସେମାନଙ୍କ ଠାରୁ ଆମର ଯୁବକ ମାନେ ଯୁବତୀ ମାନେ ପିଲାମାନେ କିଛି ଶିକ୍ଷା ଲାଭ କରିପାରିବେ। ଏସବୁ କାହିଁକି କଳା ଯଦି ଆମର ଯୁବପିଢି ନ ଶିଖିବେ ଏଇଟା ଲୋପ ପାଇଯିବ। ତେଣୁ ଆମକୁ ଗୋଟେ ସାଂସ୍କୃତିକ ଧାର୍ମିକ କୋଠ ଘର ନିର୍ମାଣ କରାଯାଉ, ଏଇଭଳି ମଧ୍ୟ ଆମେ ଦାବି କରିଛୁ। ଆମେ ଆମର MLA ସିଦ୍ଧାନ୍ତ ମହାପାତ୍ରଙ୍କ ପାଖକୁ ଯାଇଥିଲୁ।